Hi to all my gorgeous ladies over there. সবাইকে স্বাগত प्रियदर्शिनी लाइव शो ते सभी का स्वागत। प्रियदर्शिनी का लाइव शो है, जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। एज यूजुअल आई एम हियर विद लॉट्स ऑफ एक्सक्लूसिव साड़ीज विद इनोवेटिव डिज़ाइन एंड प्लीज़ कीप ज्वाइनिंग। जो लोग हैं जल्दी से उनको हाई हेलो, और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो सबको मैं बोलती हूँ जल्दी से ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज जो मैं दिखाने वाली हूँ वो है सिल्क के ऊपर हम लोग आड़ी का काम किए हैं, मिरर वर्क भी है उनके संग, और कुछ है लखनऊ चिकनकारी की साड़ी और टसर प्रिंटेड साड़ी भी है हमारे संग। तो যারা আছেন তাদেরকে বলবো জয়েন করে যান তাড়াতাড়ি। এক্সক্লুসিভ শাড়ি সম্মান নিয়ে আমি ইন্দ্রাণী প্রত্যেক দিনের মতো আজকেও চলে এসেছি আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের শোতে। দেবদত্তা মৈত্রা, दीपशिखा मित्रो, COD अवेलेबल। मैडम COD अवेलेबल ओनली ऑन कोलकाता, बट वी डू कोरियर अक्रॉस इंडिया। हम लोग अक्रॉस इंडिया में जो है वो कोरियर करते। पापिया दी তোমার শাড়ি 1 নম্বর। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ পাপিয়া সিনহা ম্যাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার শাড়ির প্রশংসা করার জন্য। যারা আছেন রেশমি, হ্যালো দিদি, হাই রেশমি, আই এম সো সরি সেদিনের পর আর কল করা হয়নি, একটু ব্যস্ততা রয়েছে। আমি আজকে কল করে নেবো অবশ্যই। সবাইকে একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করতে বলবো। রবিবারের দুপুর বুঝতেই পারছেন সবাই ছুটির আমেজে রয়েছেন। আজকে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ি আছে প্রত্যেক দিনের মতন, আজকেও একদম ইনোভেটিভ ডিজাইনের, যেগুলো কি ট্রেডিং করা নয় এরকম শাড়ি দেখাবো এক্সক্লুসিভ ডিজাইনে। আপনারা যারা অপেক্ষা করে থাকেন প্রিয়দর্শিনীর, আমি একটা জিনিস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। কি বলবো, আপনি দেখবেন যে মাস পিপল যেটা নেন আর যারা বুটিক অরিজিনাল বুটিকের শাড়ি পছন্দ করেন তার মধ্যে কিন্তু হেল অ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স। মাস পিপল ধরুন একটা শাড়ি একটা ডিজাইন খুব ট্রেন্ড রয়েছে, ট্রেন্ড মানে নর্মাল জেনারেল পার্সন অ্যাভারেজ পার্সন যেটা নিচ্ছে, সবাইকে দেখবেন আপনার বাড়ির কাজের লোকও পড়েছে, যে নর্দমা পরিষ্কার করছে সেও পড়েছে, এটা দেখুন হিউজ আকারে বিক্রি হচ্ছে। আর আমরা যে ধরনের শাড়ি পরি সেটা কিন্তু শাড়ি পরি বা ড্রেস পরি সেগুলো কিন্তু খুব ইউনিক, আমরা দেখে বুঝে নিই যেটা কিন্তু আরেকজন যেন না পরে এরকম শাড়ি। তো যারা এই ধরনের যাদের টেস্ট একদম ইউনিক যাদের পছন্দ সেরকম মানুষের পরিমাণ কিন্তু খুব কম। তো সেই জন্য খুব আনন্দ পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে আমার প্রচুর ভিউয়ার, মানে আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ মাই ভিউয়ার। ইয়েস ইউ শুড বি হ্যাপি বাট উইথ দ্য মাস পিপল। সো বুটিক फॉर द क्लास पीपल, सो ओरिजिनल बुटीक फॉर द क्लास पीपल। सो आपको ये जो डिफरेंस है ना ये समझनी चाहिए। তোমাদের স্টাফের বিহেভিয়ার খুব ভালো অ্যান্ড রিয়েলি গুড কোয়ালিটি গুডস। থ্যাংক ইউ সো মাচ সোমা মুখার্জি ম্যাম, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের স্টাফেরা সবসময় ভালো ব্যবহারই করে থাকেন, কেউ কখনো মানে চেষ্টা করেন কি কাস্টমার মানে আমাদের লক্ষ্মী। পূর্ণিমা চক্রবর্তী, অসাধারণ লাগছে তোমাকে, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ম্যাম, অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের জন্যই সাজা, তোমরা যদি ভালো কমপ্লিমেন্ট দাও, বলো ভালো লাগছে তোমাকে, সো দ্যাট ইজ দ্য অনলি রিজন যে আমি নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে আসি এখানে, প্রেজেন্টেবল করে নিয়ে আসি এখানে। সো মেনি পিপল হ্যাড জয়েন্ড। दीपशिखा मिश्रा, उड़ीसा में COD नहीं है। नो मैम, उड़ीसा में तो COD नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो COD का जो फैसिलिटीज़ होती है ना, तो एक्चुअली वो पोस्ट ऑफिस से होती है। तो क्या है ना, मैं रहती हूँ श्रीरामपुर में, तो यहाँ पे नज़दीक की जो पोस्ट ऑफिस है तो उनमें से वहाँ से नहीं होती है, इसके लिए जाना पड़ता है कलकत्ता, और ये काफ़ी दूर है। ठीक है, तो COD इसलिए नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। आप अगर कोरियर में लोगे तो कोरियर इज़ अवेलेबल टू अस, अब हमारे पास कोरियर अवेलेबल है, कोरियर में जरूर आपको भिजवा देंगे। उमा रॉय मंडल, তোমার ইয়ারিংটা খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ উমা। এই ইয়ারিংটা আমি কিনেছিলাম কিন্তু ভাবিনি যে এই শাড়িটার সঙ্গে এতটা ভালো যাবে। শাড়িটার কালারের সঙ্গে ভীষণ সুন্দর ম্যাচিং, খুব সুন্দর ভালো লাগছে দেখতে। আমার তো নিজে আমি খুব স্যাটিসফাইড এই ইয়ারিংটা পরে, ভালো লাগছে। ভাস্কর পাল, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, একদম আমার মনে হয় এটা যে বুটিক ফর দ্য ক্লাস পিপল, যাদের পছন্দ শুধুমাত্র এলিগেন্ট
তো তাদের জন্য কিন্তু বুটিক, বুটিক মানে নট ফর দ্য মাস পিপল, আমি কাউকে ইগনোর করছি না, বাট নট ফর দ্য মাস পিপল। অ্যাভারেজের পছন্দ একটা হতে পারে, কিন্তু কিছু বিশেষ মানুষ যাদের বিশেষ পছন্দ, সেটা কিন্তু সেই সংখ্যক কিন্তু খুব কম। তো এটার জন্য আনন্দ পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে আই হ্যাভ গট সো মেনি ভিউয়ার্স, সো আই এম দ্য বেস্ট, আই এম দ্য নাম্বার ওয়ান। দ্যাট ইজ নট ট্রু এক্স্যাক্টলি। সো এটা হতেই পারে। আমি সিটিভিএনে যখন শো করতাম, তখন আমাদের সঙ্গে অনেক ডিজাইনার ছিল। আই রিয়েলি অ্যাডমায়ার দেম, মেনি অফ দেম আই রিয়েলি অ্যাডমায়ার দেম বিকজ দে আর রিয়েলি ভেরি গুড ডিজাইনার। আমি তাদের সত্যি এখনো মন থেকে তাদের শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, বিকজ আমি ডিজাইন ব্যাপারটা বুঝি। সো দ্যাট ইজ দ্য মেন রিজন। তো এখানে দেখা যায় অনেকেই তারা লাইভ করেন, তাদের হয়তো ভিউয়ার খুব কম, তার মানে এই নয় তিনি খুব খারাপ ডিজাইনার, একদমই নয়। তিনি হয়তো আমার থেকে অনেক ভালো ডিজাইনার, ঠিক আছে, বাট সেটা বোঝার ক্ষমতা, নজরিয়া দরকার। তো যাদের এই নজরিয়াটা নেই তারা তাকে কমপ্লিমেন্ট ভুলভাল করবেন। কিন্তু আমার মতো মানসিকতা যারা একটু ক্লাস ব্যাপারটা বোঝে, তারা কিন্তু জানেন যে ক্লাস ব্যাপারটা কি। তো সেই জন্য আনন্দ পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। সুবর্ণা চক্রবর্তী, হ্যালো। ইয়েলো চান্দেরি শাড়ি হবে গো? ইয়েলো চান্দেরি শাড়ি হবে? না এখন আপাতত নেই। চান্দেরি আবার যখন আসবে আমি নিশ্চয়ই দেখিয়ে দেবো। একটু 2-1 মিনিট ওয়েট করো, তারপর শুরু করে দেবো। সিওডি, আচ্ছা একটু কমেন্ট করুন যারা আছেন সঙ্গে। আই উড রিকোয়েস্ট ইউ অল টু ড্রপ আ লিটল কমেন্ট টু আস ফর শোয়িং ইউর প্রেজেন্স, দ্যাট ইউ আর উইথ আস, ইউ আর সাপোর্টিং আস। It is not important that you are buying or not, but it is important. We need your support and love, really. I mean it. So if you love us, if you like our sarees, so please drop a little message to us. So ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमको लाइक करते हो, हमारे संग हो, हमारे पास हो और हमको फॉलो करते हो. That is very much important to me actually. ये important नहीं है whether you are buying or not. So খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ম্যাম। সো কৃষ্ণগলি বেরা, খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। সো লেট গেট স্টার্টেড উইথ আ বিউটিফুল ওয়ান। আজকে যে শাড়িগুলো দেখাবো, দে আর অল ইন এ ক্রিয়েটিভ ডিজাইন एंड with a very good combination also. So let me start with my साड़ी. अभी जो मैं साड़ी पहनी हुई हूँ उसको मैं दिखाऊंगी. Just take a look for my साड़ी. So this is the first one. Right now I'm showing you. So this is my saree. I will start with my saree actually. So the color which has been used, just take a look for the color. ये जो कलर आप देख रहे हो, ये कलर को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में. ये ग्रे का ही टोन है, थोड़ा इसमें थोड़ा सा ऑरेंजिश टोन है इसमें, लेकिन ये इनविजिबल है. So that is invisible actually. So this is a rare kind of color. You can see it's a mud and it's a mixture of grey. So it has a tinge of grey on it. इसमें grey भी है, थोड़ा mud color भी है और beige भी है. So it has got a lovely color. So it is a created color. And जो काम इसमें किया गया है, there the stuff which we have used, that is pure silk material, and the sequence which has been used, they're all in real category. So that's why it's a beautiful and amazing design, a very sleek kind of, and both the side having the scallop design. बहुत ही स्मार्ट साड़ी है, आप देख रहे हो, बहुत ही स्मार्ट किस्म की साड़ी है. एक सिल्क की साड़ी जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, ये पहन के भी कहीं भी आप जा सकती हो. सो दिस इज गोइंग टू बी अ पार्टी वेयर साड़ी फॉर योर ओकेशंस. आप इसको पहन सकती हो एज अ पार्टी लुक साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी. एंड प्राइस विल बी 7500 फॉर दिस अमेजिंग लुक साड़ी. बहुत ही अच्छी साड़ी है और प्योर सिल्क में है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, ये सी थ्रू नहीं है. तो जिनको मतलब प्रॉब्लम है सी थ्रू साड़ी में, जैसे ऑर्गेन्जा की साड़ी, ऑर्गेन्जा नहीं बनाते, कभी भी नहीं बनाया है ऑर्गेन्जा. जो बनाते हैं वो है कोरा. सो कोरा इज लिटिल बिट सी थ्रू. सो जिनको सी थ्रू साड़ी में एतराज है, सो दे कैन टेक इट. सो दिस इज फॉर 7500. শাশ্বতী ভট্টাচার্য ম্যাডাম বলছেন প্রিয়দর্শিনী শো মিস করা যায় না. थैंक यू सो मच शाश्वती मैम.
অর্পিতা পুরকাইত ম্যাডাম বলছেন সরস্বতী পুজোয় মেয়ে পড়বে একটু কম প্রাইসে লাইট একটু হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাডাম হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন, আমি দেখিয়ে দেবো। আজকে কিছু শাড়ি আমরা চিন্তা ভাবনা করে নিয়ে এসেছি, এগুলো একটু দেখুন। আর অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করে নেবো অ্যাজ পার ইউর রিকুইজিশন, অ্যাজ পার ইউর বাজেট। Just take a look for the second piece. So this is the second sari of today's show. So that will be also with silk material, silk stuff, and 4-ply silk. This is, and there will be a fish design, and all the pieces. Just take a look for the fish design. So I will suggest you to concentrate one piece. Then you can understand the work which has been done. जो इसमें किया गया है, थोड़ा कंसंट्रेट करने से आपको पता चलेगी कैसे किया गया है। इसमें देखिए मोती का यूज है, इसमें पूरा जरी का यूज है, जरी से बांधा गया है इसको, और पूरा मिरर वर्क है, बहुत इंट्रिकेट वर्क है। साड़ी को थोड़ा गौर से देखिएगा, बहुत ही लाइट वेट है। और इसमें जो डाई, आपका डाई का जो प्रोसेस हमने इसमें किए हैं वो है गांस्पर टेक्निक। सो द टेक्निक हैज बीन यूज्ड, दिस इज गांस्पर टेक्निक। सो दिस इज वेरी रेयर काइंड ऑफ ब्लेंडिंग वी हैव डन on the border portion. So this is a bottom border design, and this is a beautiful पल्ला, बहुत ही अच्छी पल्ला है। जिनका टेस्ट, मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ ये बात, कि जिनका टेस्ट बहुत हटके हैं, so they will definitely like this kind of sarees. जिनका टेस्ट बहुत ही हटके हैं, थोड़ा क्लासी टाइप का टेस्ट है, they will definitely like this kind of sarees. These are very much rare pieces. आपको अगर किसी को लगता है कि मैं जो साड़ी पहनूं दूसरे ना पहने, सो दे कैन ऑब्वियसली टेक दिस काइंड ऑफ साड़ीज। जो बहुत कॉमन है, तो बहुत लोगों को वो साड़ियाँ पसंद नहीं आती है। जैसे बाजार में आप जाते हो तो वो साड़ियाँ कई सैकड़ों आपको मिल जाएगी, लेकिन ये साड़ी अगर आप देखोगे तो कहीं भी नहीं मिलने वाली सिवाय प्रियदर्शिनी बुटीक के। सो दिस इज द इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रियदर्शिनी बुटीक। सो द पीपल हु आर बाइंग फ्रॉम अस for a long time, they know it very well. উমা রয় মন্ডল ম্যাডাম বলছেন এগুলো কি মেটেরিয়াল? এগুলো 4-ply और উমা, এগুলো হচ্ছে 4-ply silk। চন্দ্রিমা শাহ ম্যাডাম বলছেন সুন্দর শাড়িটা। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ চন্দ্রিমা, অসম্ভব ভালো দেখতে শাড়িটা। এটার প্রাইস হচ্ছে 6500 फॉर द ब्यूटीफुल वन। बहुत बहुत एलिगेंट साड़ी है ये। সিনথিয়া ম্যাডাম 65। हाय मैम, हाउ आर यू? মাই কিউট মা। How are you after a long time, ma'am? You must be busy with your work. How are you? We are eagerly waiting for your comment, ma'am. So beautiful sari with a lovely concept. So this sari is also has been done with the technique which has been used, that is gun spray. On the bottom border area, there's just have a look for the bottom border. इसका जो bottom border area है उसको थोड़ा गौर कीजिएगा। इसमें जो तीनों कलर का जो ब्लेंडिंग आई है, देखिए ये गान स्प्रे से किया गया है। दिस इज समथिंग यूनिक काइंड ऑफ। और इसमें आप देखिए गोटा पत्ती का वर्क किया गया है, क्योंकि जब भी आप मतलब फेसबुक ऑन करोगे तो आप देखोगे सैकड़ों लोग दिखा रहे हैं साड़ियाँ। सो यू हैव टू बी चूजी, मोर चूजी, और बहुत आपको पर्टिकुलर होनी चाहिए। आपको ये जानना है अभी कौन सा साड़ी आपके लिए सही है। सो यू नीड टू बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट योर चूजिंग। সিনথিয়া ম্যাডাম বলছেন লুকিং স্টানিং মা। थैंक यू सो मच सिंथिया मैम। আচ্ছা পারমিতা দাস ম্যাডাম বলছেন ব্যাক সাইডের হোয়াইট কালারের শাড়িটা কি শাড়ি? বলে দেবো ম্যাডাম, আমি একটু দেখিয়ে দিই, দেখিয়ে দেওয়ার বলে দেবো। নীরা ত্যাগী ম্যাডাম বলছেন ইয়োর সারিজ আর এক্সক্লুসিভ এন্ড অলওয়েজ পুট মি আমি পরে না। I belong. How many I should buy? Thank you so much, ma'am, for your lovely comment. Really, we are blessed, and I am very happy to having such a lovely comment from you all. শ্রেয়সী মজুমদার ম্যাডাম বলছেন বিউটিফুল, লাভ লাভ। অসম্ভব সুন্দর। এটা পাতার ডিজাইনটা আমি আরেকবার দেখাতে চাইবো। জাস্ট টেক এ লুক। গোটা পাতি হ্যাজ বিন ইউজ ফর দ্য লিভস মোটিভস। ছোট ছোট मोती আছে, मिरर আছে, অসম্ভব সুন্দর দেখতে। सो यूनिक काइंड ऑफ साड़ी दिस इज, बहुत ही यूनिक साड़ी है ये। इसको बनाया गया है बहुत ही यूनिक। ये मार्केट में खरीदा हुआ साड़ी नहीं है,
So you can't get anywhere this kind of sari. Only you will be getting this sari in Priyadarshini boutique. So this is our individuality. No one can break it. Mandira Dotto madam. And this is the blouse piece. Oh, lovely. Thank you so much, Mandira Dotto ma'am. কৃষ্ণকলি বেরা ম্যাডাম বলছেন অসাম ক্রিয়েশন। Thank you so much, Krishna Koli ma'am. So just stay with us. We have lots of creation for today's show. So you have to be just have patience and stay with us. I'll be showing. बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, मैं दिखाऊंगी आपको. थोड़ा रुकनी पड़ेगी आपको मेरे संग, क्योंकि मैं जो लाई हूँ. So today's show is going to be a creative show. So just take a look for the beautiful one. So it has been created with a blending with the grey, blue and firozi color has been blended as a border portion, and there will be owl motifs are there on the body. बॉडी के अंदर आउल मोटिव है जो कि व्हाइट कलर में किया गया है, और इसको भी पूरा बांधा गया है. जस्ट टेक ए लुक फॉर द ब्यूटीफुल आरी वर्क विच हैज बीन डन वेरी नीटली. सो दे आर वेरी इंट्रिकेट एंड वेरी नीट, एंड बोथ द साइड हैविंग द पाइपिंग बॉर्डर. तो दोनों तरफ जो है ना पाइपिंग बॉर्डर किया गया है, विच इज वेरी गुड एंड वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ. মিঠু কর ম্যাডাম বলছেন বিউটিফুল কালেকশন। Thank you so much, Mithu ma'am. So I want some more comment from you all. So because they are all our creative sarees, it has been created for you all. So we need some like and comments. কৃষ্ণকলি বেরা ম্যাডাম অনেকক্ষণ ধরে বলে যাচ্ছেন হ্যান্ডমেড জুয়েলারি কি রাখো? ম্যাডাম হ্যান্ডমেড জুয়েলারি আমার কাছে ছিল এক সময়, এখন আপাতত নেই. A beautiful blouse piece you will be getting along with the साड़ी. बहुत ही अच्छी ब्लाउज पीस है इसके संग. ये साड़ी बहुत, जिनका टेस्ट बहुत सही है, सो दे कैन बाय इट. सभी के लिए प्रियदर्शनी की साड़ियाँ नहीं है. वी आर नॉट सेलिंग एज अ बल्क, बट द क्लास पीपल दे आर बाइंग आवर साड़ीज. রাধি ম্যাডাম বলছেন বিউটিফুল শাড়ি। Moving on to the next saree. Just take a look for the beautiful one. So just take a look. ये साड़ी जो मैं दिखा रही हूँ, आप बताइएगा मेरे को कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है. How it will look after making this exclusive saree. So do you like this? So we need some comment for the favor of the sarees. If you like them, so please drop a little message to us. बहुत यूनिक है. कलर देखिए, बहुत सोच के हमने बनाए हैं. जो कलर हमने यूज किए हैं यहाँ पे देखिए, बहुत ही सोच समझ के ये कलर यूज किए हैं, और सभी व्हाइट बेस्ड है. व्हाइट बेस्ड में कौन सा कलर यूज किया जाए जो कि ब्राइट लगेगी, और एक तरफ ब्राइट लगेगी, दूसरी तरफ अट्रैक्टिव भी होगी, और सोबर सूदिंग भी चाहिए हमको. सो वी हैव यूज सो मेनी लवली कलर्स. वी हैव सिलेक्टेड सो मेनी लवली कलर्स फॉर दिस साड़ी. So just take a look. সিনথিয়া ম্যাগডালিনা ম্যাডাম বলছেন obviously stunning ma, a special wardrobe for your sarees my cute ma. Thank you so much, ma'am. Actually, Cynthia Magdalena, ma'am, she is my most favorite lady. I really admire her because she has given really very much respect to me. तो ये respect किनको मिलती है? जो कि बहुत पास में होती है दिल की. तो वो मेरे को माँ बोलती है, मतलब मुझे लगती है कि बहुत ही प्यार करते हैं सबको. जो लोग हमारे संग हैं, आप लोग, तो सभी लोगों को हमारी साड़ियाँ पसंद आ रही है, इसीलिए आप लोग हमारे संग हो. दो एक जन के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ. जो लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं उन्हीं की बात में कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग फ्लोटिंग नहीं है. दे आर ऑल स्टैंड एंड स्टिल कस्टमर. आई मस्ट से दे आर नॉट कस्टमर, दे आर व्यूअर एक्चुअली. इनमें से कोई ऐसे भी है जो कि सिर्फ व्यूअर ही है, लेकिन आई जस्ट एडमायर देम एक्चुअली. রুমা দত্ত ম্যাডাম খুব খুব সুন্দর প্রত্যেক শাড়ি। Thank you so much, Ruma ma'am. This is absolutely stunning saree. Beautiful, a very rare kind of sarees with ari embroidery, and the motifs are there. Motifs and mirror are there on the saree.
they are all 4-ply silk. They are all 4-ply silk. पूजा सिंह मैडम बोलছেন सीओडी है क्या लंबा नहीं শুকায়নি শুকায়নি কালকে কি দিয়ে গেল মানে যেগুলো প্যাকিং হবে সেগুলো So we have got some exclusive tassel with a very smart design. Just take a look for the first one. This is with a yellow and black color. তো এই শাড়িটা দেখাতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এই শাড়িটা বন্ধেজ করা সিভেরিয়ান বন্ধেজ both the technique has been used for this saree and what we have done with the saree so you can see the beautiful work has been done on the saree जो कि पूरा इसमें गोटा पत्ती का यूज है मोती का यूज है so we have done a very beautiful border on the saree which will enhance the saree which is looks very good for the border ये साड़ी को और भी अच्छी किए हैं बॉर्डर के संग और भी अच्छी लग रही है बॉर्डर के संग और ये जो है ये पल्ला और इसमें आप देख रहे हो पूरा निडल ये जो बांधा गया है इसको ये निडल से किया जाता है दे आर वेरी इंट्रिकेट काइंड ऑफ इसको सिवरी टेक्निक बोला जाता है लेकिन ये जो टेक्निक यूज किया जाता है पूरा इसको निडल से सिला जाती है इसको सिल के फिर बनाया जाती है और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है येलो कलर है मैं अभी येलो की सीरीज दिखाऊंगी और भी एक येलो कलर मेरे पास है क्योंकि अभी বাতাসে লাগিছে বইছে প্রেম বসন্ত এসে গেছে মন্দিরা দত্ত ম্যাডাম বলছেন তোমাকে খুব মিষ্টি লাগছে এই শাড়িতে থ্যাংক ইউ সো মাচ মন্দিরা ম্যাম দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস ইউ উইল বি গেটিং অম্বিকা এস ম্যাডাম বলছেন প্রাইস ম্যাম which one ma'am so this is for 11,500 11,500 for this one 11,500 for this gachi by gachi tassel with beautiful gotapatti work কৃষ্ণকলি ম্যাডাম বলছেন শাড়িগুলোর সাথে তুমি যদি ম্যাচিং কাস্টম জুয়েলারি দেখাতে কি ভালোই না হতো মনে একটু মানে এই কথাটা মনে রাখবো চেষ্টা করব যে শাড়িগুলোর সঙ্গে দেখানোর জন্য এক সময় করতাম কিন্তু এখন শাড়িরই এত চাপ যার জন্য আর করে ওঠা হয় না চোখ ডেনড্রাইট হয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণকলি ম্যাডাম চন্দ্রিমা শাহ ম্যাডাম বলছেন এক্সিলেন্ট ওয়ার্ক থ্যাংক ইউ সো মাচ এই যে বলছিলাম বাতাসে বইছে প্রেম নয়নে লাগিছে রেশা তারা যে হ্যাঁ বিউটিফুল কালার কম্বিনেশন ফর দ্য শাড়ি থ্যাংক ইউ সো মাচ নীল কাপুর ম্যাম জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য ইয়েলো ওয়ান পুরো বাতাসে এখন প্রেম বইছে মানে সরস্বতী পুজো এসে গেছে সরস্বতী পুজো অ্যান্ড আপকামিং ভ্যালেন্টাইন্স ডে সো অল আর দেয়ার সো দিস ইজ দ্য ইয়েলো ট্রেন্ড জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য বিউটিফুল ওয়ান উইথ টাসার and there will be scallop design on the border बहुत ही अच्छी है बोलছেন सीओडी है मैम कौन सा पूजा सिंह मैम कहाँ जगह में कौन सी जगह में पूछिए सीओडी ओनली कलकत्ता में आया so COD is available so who are asking COD is available or not yes ma'am COD is available so we do COD only on Kolkata कोलकाता के बाहर हम लोग COD नहीं करते हैं so we do COD only on Kolkata COD is available only on Kolkata so if you asking for COD so we do COD only on Kolkata so and if you want any saree so we do courier for dispatching the saree अगर आप कोई साड़ी आपको चाहिए तो हम लोग courier कर देते हैं कई जगह में आपको courier कर देते हैं तो we do also wild wide dispatching हम लोग wild wide भी करते हैं 75 इसका प्राइस मेरे को तो मैम पोस्ट कर दें 7500 for this साड़ी वर्ल्ड वाइड भी करते हैं हम लोग $7500 for this साड़ी और ये है ब्लाउज पीस 7500 for this price range अभी मैं जो दिखाऊंगी वो है लखनऊ चिकनकारी শাড়ি পুরো শাড়িতে লখনৌ চিকনের কাজ এগুলো একটা একটা করে রেডি হয়ে আসছে যেটাই রেডি হয়ে আসছে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন ভীষণ সুন্দর and all over the saree there will be mirror work
পুরো শাড়িতে মিরর ওয়ার্ক। এই শাড়ি প্রচন্ড বেশি ডিমান্ড, প্রচুর মানুষ চাহিদা, প্রচুর মানুষের ডিমান্ড। হোয়াইট যখনই হোয়াইট নিয়ে আসি প্রচুর ডিমান্ড হয়ে যায়। তো এটা একটা আরেকটা ডিজাইনে, এটাও জাল ডিজাইনে আমি তৈরি করেছি, দেখুন তৈরি করিয়ে আনিয়েছি। সাদা চিকেনকারি দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগে, হোয়াইট স্লিভলেস দিয়ে পরলে তো অনবদ্য লাগবে দেখতে। ভেরি ক্লাসি কাইন্ড অফ লুক ইট হ্যাজ। and this is the blouse piece and with mirror work, and price will be 95. 9500 for the price range, 9500 for the price range. These are all hand लखनऊ चिकनकारी, हैंड लखनऊ चिकनकारी, इसमें कोई मशीन का यूज नहीं है, ये पूरा हैंड लखनऊ चिकनकारी है। 9500 for the price range। जो लोगों को, जिन लोगों को लखनऊ चिकनकारी पसंद है, जो लोग बुकिंग करना चाहते हो, they can book it। 9500 for the beautiful one, and it has got lovely mirror work on the sari। 9500 for the beautiful sari। ये है लाइट ग्रे कलर की, ये साड़ी भी काफी अच्छी है, लाइट ग्रे कलर में है, बहुत ही अच्छी साड़ी है ये। और इसमें इसके अंदर भी छोटा छोटा मिरर वर्क है। শাশ্বতী ভট্টাচার্য ম্যাডাম বলছেন অপূর্ব। থ্যাংক ইউ সো মাচ শাশ্বতী ম্যাম, ভীষণ ভালো দেখতে শাড়িগুলো। একটা একটা শাড়ি রেডি হয়ে আসতে সময় লাগে, তৈরি হতে সময় লাগে, একসঙ্গে অনেক শাড়ি আমরা দেখাতে পারি না, যার জন্যে এগুলো পুরোটাই হাতের কাজ। আমি একটু ব্যাক সাইডটা দেখাবো, জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য ব্যাক সাইড। So it has got lovely work on the back area also. So this is handmade actually. $9500 for the beautiful sari, 9500 for the beautiful one। और ये है इसकी ब्लाउज पीस। 9500 फॉर दिस ब्यूटीफुल स्मोक ग्रे कलर। जो कलर है वो है स्मोक ग्रे, बहुत ही अच्छी कलर है। ये है येलो, और एक येलो में दिखाने जा रही हूँ। मैंने पहले ही बोली थी कि अभी वैलेंटाइंस डे है, सरस्वती पूजा है, सो द फेस्टिवल डिमांड्स येलो कलर, सो दैट्स व्हाई यू ब्रॉट सम येलो कलर। फेस्टिवल मांगते हैं ये कलर, येलो कलर है, बहुत ही अच्छी ये कलर, येलो बहुत अच्छी येलो है। और इसमें भी लखनऊ चिकनकारी किया गया है, पूरा जाल डिजाइन में है। जिनको अभी तक साड़ी मिली है सभी ने बहुत मतलब तारीफ की है साड़ी की, तो जिनको मतलब लगती है कि हाँ लेनी चाहिए, सो दे कैन बाय इट। अगर ये अवेलेबल होती है तो फिर, क्योंकि ये सब साड़ी जब भी दिखाते हैं तब भी बुकिंग हो जाती है। एंड प्राइस विल बी ओनली 9500। नीरू कपूर मैम को बोल रही हूँ, इट इज हैंड वर्क। চিকন শাড়িগুলো Ma'am, Neeru Kapoor ma'am, for Neeru Kapoor ma'am, this is absolutely in hand work. I will show you the back side, the reverse side of the sari. So it has been done for the staff which has been used. This is pure chiffon material, pure chiffon material, and this is the back side of the sari. So this has been done absolutely in hand work, and with the it has been highlighted with the mirror also, and it is also has been done with the hand work. तो ये भी आरी से बनाया गया है नीरू कपूर मैम। ये एक तो लखनऊ चिकनकारी साड़ी है, दूसरी तरफ जो हाईलाइट किया गया है वो भी आरी से हाईलाइट किया गया है। आरी भी हैंड से ही बनती है। उन्होंने थैंक यू बोली, थैंक यू उन्होंने बोली है। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, आपको भी बहुत ही अच्छी साड़ी है मैम। देखिए हम लोग जो कभी भी दिखाते हैं, कभी भी हम मशीन का कोई काम दिखाते हैं, तो अब मैं बोल देती हूँ कि ये मशीन का काम है, मगर ये जो भी दिखा रही हूँ ये हैंड का वर्क है, क्योंकि हैंड वर्क आपको देखते ही पता चल जाएगी। ये जो बैक साइड है, जो रिवर्स साइड है ना, आपको देख के जो लोग को कढ़ाई बुनाई आती है उनको पता है कि क्या होती है, सो दे कैन अंडरस्टैंड रियली। सो दिस इज मेड बाय हैंड वर्क, and price will be 9500 for the price range।
Now I'm going to show you exclusive टसर प्रिंटेड साड़ीज. टसर प्रिंटेड साड़ीज में दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही मतलब रिस्पॉन्स इतनी अच्छी है टसर प्रिंटेड साड़ी की. सो आई गॉट सम रिक्वेस्ट फ्रॉम मेनी मोर पीपल from different state. They are asking for tussar printed sari, so that I brought some exclusive design. So I made some exclusive design for them, specially for them. So if you are with us, so you need to be very first to drop a little comment. माला घोष मैडम बोलছেন unique design in gorgeous collection. Thank you so much, Mala ma'am. So this is the first one, tussar printed sari, and this is with a black color. And both the side having the border, a very smart kind of শাড়ি. This is শাড়িটা অসম্ভব সুন্দর ব্ল্যাক কালারের শাড়ি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা. টাসারের শাড়ি, টাসার লাভারদের জন্য, ফর দ্য টাসার লাভার. দিস ইজ ফর দ্য টাসার লাভার. এটা আমার কিছু রিকোয়েস্টের শাড়ি. অনেকেই বলেছিলেন কালার কম্বিনেশন যেগুলো আমি চেষ্টা করেছি সেগুলোতেই বানাতে. সো জাস্ট চেক ইট. A beautiful sari with a black color, and this is with Gachi by Gachi Tassar. So this is with Gachi by Gachi Tassar, and you have got 1 meter blouse piece along with the sari. इसका texture थोड़ा देखिएगा, चेक कीजिएगा इसका texture. बहुत अच्छी है ये texture के लिए. टसर मेरे को बहुत पसंद है, तो बहुत ही अच्छी साड़ी. and price will be 5500 for the Tassar printed sari. So this is with red and white combination. It's a natural base of tussar on the body, and both the side having the border with red and maroon combination. इसमें देखिए ना मेरून और रेड कॉम्बिनेशन की है, और इसमें जो फ्लोरल डिजाइन है वो हिबिस्कस की है. ये फ्लोरल डिजाइन है हिबिस्कस की, और इसमें ना मतलब जो एक ह्यूमन मोटिव है आप देख रहे हो. पंछी भी है, पंछी भी, इसमें पंछी भी है. बहुत ही एलिगेंट साड़ी है. रेड कलर की है बॉर्डर, और टसर कलर की बॉडी है. जिनको टसर, बहुत एलिगेंट टसर पसंद है, सो दे कैन टेक इट. इसका ब्लाउज पीस भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि टसर ऐसी एक साड़ी होती है कि आप जब भी पहनो, सो इट वुड लुक्स वेरी गॉर्जियस, इट वुड लुक वेरी मच क्लासी. सो यू कैन से इट्स वेरी मच क्लासी काइंड ऑफ साड़ी. दिस इज बहुत ही क्लासी टाइप की है. और दिस इज फॉर द ब्लाउज पीस. इसका ब्लाउज पीस ये है. अब जैसे भी पहनो, जैसे करके भी पहनो, तो टसर हमेशा आपको लगेगी बहुत क्लासी. एंड प्राइस विल बी 5500. मुझे भी टसर की साड़ियाँ बहुत पसंद है. অপর্ণা কুমার ম্যাডাম বলছেন হাই গুড ইভিনিং ম্যাম. गुड इवनिंग अपर्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. যোগিতা মন্ডল ম্যাডাম বলছেন গোলাপির সঙ্গে নীল আর নীলের সঙ্গে গোলাপির এই ডিজাইন বানাও. করে দেবেন. জয়িতা তুমি যেরকম বলবে, আমাদের নিজস্ব ওয়ার্কশপ. আমার তুমি জানো ট্রেডিং করি না আমরা, যেহেতু ট্রেডিং করি না, সো আমরা যে কোনো শাড়ি বানিয়ে দিতে পারি. মালাদি কিছু বলে দিচ্ছি, মালাদি তো করে হমেশা. মালাদি আছে। মালাদি একটুখানি বলুন. আপনি অনেক শাড়ি তৈরি করিয়েছেন আমাদের দিয়ে. নিজের পছন্দের। মালা ম্যাম আপনি একটু প্লিজ বলুন যোগিতাকে, বা যোগিতা জানে যদিও, তবু একটু বলে দিন যে প্রিয়দর্শিনী শাড়ি অর্ডার দিলে কিরকম ভাবে বানিয়ে দেয়. একটু প্লিজ আপনার ফিডব্যাকটা চাই. প্রিয়দর্শিনী তসর শাড়ি জাস্ট ওয়াও ওয়াও টু গুড. মালা ঘোষ ম্যাডাম. থ্যাংক ইউ মালা ম্যাম, থ্যাংক ইউ মালা ম্যাম ফর ইউর কমপ্লিমেন্ট. আমি বলবো একটু বলতে যে আমরা যখন তসর বানিয়ে দিই, আপনি প্রচুর বানিয়েছেন আমাদের দিয়ে তসর, কেমন হয়েছিল সেগুলো একটু প্লিজ ফিডব্যাক দিন. জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য বিউটিফুল শাড়ি with a chocolate brown color for the body portion. So this will appear for the front part of your body. ये जो देख रहे हो चॉकलेट कलर की है, चॉकलेट ब्राउन कलर में है ये. और ये जो कलमकारी डिजाइन आप देख रहे हो, इसका कलर बहुत ही अच्छे है. ये फ्लैश कलर में है, और इसमें मैजेंडा और ऑरेंज कलर यूज किया गया है. बहुत यूनिक साड़ी है ये, और ये पटली स्टाइल है, पटली पल्लू डिजाइन में है, क्योंकि प्लीट्स में इसकी प्रिंटेड डिजाइन आएगी. इसका जो प्लीट्स आएगी वो प्रिंटेड डिजाइन में आएगी. बहुत ही स्मार्ट साड़ी है ये. जब आप पहनोगे, कहीं भी आप जाओगे, सो इट लुक्स रियली स्मार्ट. बहुत ही अच्छी लगेगी ये साड़ी. ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग प्रोफेसर हैं, वेरी गुड विथ फॉर देम. ये बहुत ही अच्छी है उनके लिए.
और दिस इज फॉर द ब्लाउज पीस. ये है इसकी ब्लाउज पीस, ऑल ओवर ब्लाउज पीस मिल रही है. सो आई वांट टू शो यू द टेक्सचर ऑफ द टसर. ये टेक्सचर मैं दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी टेक्सचर है. एंड प्राइस विल बी 5500. 5500 फॉर द अमेजिंग टसर. কৃষ্ণকলি ম্যাডাম বলছেন তোমার পিছনের সাদা শাড়িটা একটু দেখিও আর কুর্তিটা বলো কি। ম্যাডাম বলে দিচ্ছি, একটু ওয়েট করুন, বলে দিচ্ছি. আমি টাসার দেখে নিই, দেখে বলে দিচ্ছি. জাস্ট মুভিং অন টু দ্য নেক্সট শাড়ি. দিস ইজ উইথ মধুবনী প্রিন্টেড ডিজাইন. জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য বিউটিফুল ওয়ান. আমার নিজের একটা পার্সোনাল চয়েস আছে. আমার মনে হয় মধুবনী, কালামকারি, দে আর ভেরি ইউনিক, ভেরি ট্রেডিশনাল অ্যান্ড ভেরি ইউনিক. সো ইফ ইউ ডান উইথ এনি স্টাফ ইট উইল লুকস অসম. তো যে কোনো মানে কি বলবো ম্যাটেরিয়ালই বানান না কেন সেটা ভীষণ ভালো লাগে দেখতে, আর ভীষণ স্মার্ট একটা লুক দেয় যদি আপনি একটু ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে দেন. সো দ্যাট আই হ্যাভ ডান. জাস্ট টেক এ লুক ফর দ্য বিউটিফুল ওয়ান. শাড়িটা দেখুন, আমি সেটাই করেছি. জাস্ট বর্ডার করেছি দুটো সাইডে, আর একটা ব্লক করে মধুবনী প্রিন্টটা দিয়েছি লোয়ার এবং আপার বর্ডারে. অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পাল্লা এরিয়া উইথ দ্য লাভলি মধুবনী ডিজাইন. এটা কিন্তু মধুবনী পেন্টিং নয়, দিস ইজ মধুবনী প্রিন্টিং, ब्लॉक प्रिंटेड. एंड दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी योर प्लीट्स पोर्शन. ये जो है ये प्लीट्स में आएगी. सो ये जो है ये भी प्लीट्स में आएगी. बहुत ही स्मार्ट है साड़ी, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मार्ट साड़ी है. एंड द रेस्ट ऑफ द साड़ी दैट विल बी इन दिस एरिया. एंड दिस इज द ब्लाउज पीस. ये जो है ये ब्लाउज पीस है, ऑल ओवर ब्लाउज पीस. एंड प्राइस विल बी 5500. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये साड़ी भी बहुत अच्छी है क्योंकि ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में है, और इसका जो मतलब बॉडी का हिस्सा है वो है टसर का जो बेस कलर है वही, और इसमें दिए का डिजाइन है जो आप देख रहे हो मोटिव्स, दैट इज लुकिंग लाइक अ दिया. एकदम प्रदीपेर डिजाइन देखते पाচ্ছেন, ভীষণ সুন্দর, वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ, बहुत ही स्मार्ट किस्म की है साड़ी. और ये जो टसर की जो बेस कलर है इसको रख के हमने ये कलर किए हैं, क्योंकि ये कलर आप जब भी पहनोगे, मतलब जितनी उम्र आपकी हो जाए, ये कलर कभी भी पुराना नहीं होगी. ये कलर पहन ही सकती हो. हाँ, মালা ঘোষ ম্যাডাম বলছে তসর কোয়ালিটি টু গুড এন্ড ডিজাইন ভেরি ইউনিক, চোখ বুঝে অর্ডার করে যায়. থ্যাংক ইউ সো মাচ মালা ম্যাম. মালা ম্যাম প্রচুর আমাদের কাছে শাড়ি তো নিয়েছেন, এখানে যারা দেখছেন তাদের মধ্যে অনেকেই নেন, কিন্তু বলে দিচ্ছি মানে অনেকেই মালা ম্যাম যেটা করেন আমাদের কাছে স্পেশালি তৈরি করান বিভিন্ন রকম. উনি বলেন জানি এই কালার কম্বিনেশন তুমি তোমার কালার কম্বিনেশন অনুযায়ী করে দাও, তো সেরকম আমরা প্রচুর শাড়ি মালা ম্যামকে করে দিয়েছি. তো চেষ্টা করি ইউনিক কিছু করার. তো উই আর অ্যাকচুয়ালি ডিজাইনার, উই আর অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটার. সো আমাদের যারা কাস্টমার তাদেরও টেস্টটা সেরকমই যেরকম আমার নিজের টেস্ট. 5500 ফর দ্য প্রাইস রেঞ্জ. যোগিতা মণ্ডল ম্যাডাম বলছেন দিদি আমি অবশ্যই বানাতে দেবো. থ্যাংক ইউ যোগিতা. Beautiful saree with red border and zigzag design. And this is the palla area with lovely floral design. এটা hand painted. আঁচলটা হচ্ছে hand painted, বাকিটা হচ্ছে zigzag, রেডের সঙ্গে zigzag, very unique kind of saree this is. And the rest of the saree will be like this. এটা হচ্ছে it is comes for your pleats area. And after that you will be getting this zigzag again design for the rest of the saree. And this is the blouse piece. So this is the blouse piece. So let me show you the drape view. The drape view of the saree. ये जो है हिस्सा ये आपका प्लीट्स में आएगी, और बाकी का हिस्से में ये आपका पूरा ये डिजाइन आ जाएगी जिगजैग की. और ये जो है इसमें फ्लोरल डिजाइन है और लिव्स भी है इसमें. ये आपका ब्लाउज पीस में आएगी. एंड प्राइस विल बी सेम 5500 फॉर द प्राइस रेंज. एंड दे आर ऑल विथ सिल्क मार्क सर्टिफाइड. প্রিয়সী রায় ম্যাডাম বলছেন সব শাড়িগুলোই খুব স্টাইলিশ, সুন্দর, তোমায় দেখতেও খুব সুন্দর লাগে. থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্রেয়সী ম্যাম. অসংখ্য ধন্যবাদ প্রত্যেককে যারা সঙ্গে আছেন, প্রত্যেক দিন থাকেন.
এটা আরেকটা শাড়ি দেখুন, এটা ভীষণ সুন্দর রেডে ব্রাশিং করে কলকা ডটস করা হয়েছে, আর এটাও ডিয়ার ডিজাইন, very unique kind of a very unique kind of design it is, very smart kind of design with a red border में बहुत ही सही है डिजाइन, and this is the blouse piece with the lovely border, and price will be same 5500 for the price range, and most awaited শাড়ি, most কি বলবো ফেভারিট শাড়ি, এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের সরস্বতী পুজোর জন্য। এর মধ্যে দেখুন এই যে জিনিসটা ইউজ করা হয়েছে দেখে মনে হচ্ছে লেদার, কিন্তু এটা লেদার নয়, এটা একটা জিনিস যেটা ইউজ করা হয়েছে, আর পুরোটা দিয়ে স্ক্যালাপ ডিজাইন করা, ছোট্ট ছোট্ট মিররের কাজ, ভীষণ সুন্দর। এখানে দেখুন একটা প্যাচের মতন ইউজ করা হয়েছে এটা প্রাইস হচ্ছে 2500 for this beautiful saree, and this is Benares weave saree, the price এটা 2500 for this saree. This is also Benares weave saree. এখানে একটা শাড়ি রয়েছে, এটা হচ্ছে সিল্ক টাসারের মধ্যে মোতি ওয়ার্কের শাড়ি, এটা প্রাইস 11,500 for this saree. Let me show you my saree. 75 This is with silk material. 7500 for my saree. যাদের শাড়ি পছন্দ হচ্ছে তারা এই নাম্বারে বুকিং করুন 9830374721। এই নাম্বারে আপনারা অবশ্যই বুকিং করুন, হোয়াটসঅ্যাপ করুন আমাদের। সো প্লিজ ইফ ইউ লাইক আওয়ার শাড়ি, ইফ ইউ উইশ টু বাই এনি অফ দেম, so please WhatsApp us in the same number 9830374721, and we are also available for calling. So if you wish to call, you can. Thank you so much. Like कीजिएगा, शेयर कीजिए for the notification. आप लोग को लाइक और शेयर जरूर करनी पड़ेगी, और जरूर आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। कई लोगों ने मेरे को मतलब पूछते हैं कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो इफ यू आर नॉट नोटिफाइड इन आवर शो देन यू कैन डू वन थिंग, यू जस्ट फॉलो, यहाँ पे एक फॉलो बटन है, इसको बस आप दबा दीजिएगा, और यहाँ पे एक बेल आइकन है, बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा, तो दोनों दबाने से आपको आप नोटिफाइड हो जाओगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी साड़ी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमको साड़ी का पिक्चर भेजिएगा, नंबर है 9830374721। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। ইনকোয়ারি করলে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। और कोई भी इंक्वायरी है कोई साड़ी के बारे में तो आप जरूर हम लोग को व्हाट्सएप कीजिएगा। আচ্ছা সাদাটা একটু দেখিয়ে দাও তো, স্ক্রিনশট নিয়ে। আমি তো ওই জন্য বললাম। খুশি।